Dragi moji gledalci Pecaroši, evo me ponovo. Juče smo isprobali onaj gumenjak od 3 metra Suzu Mar i Yamahu od 8 konja, ne od 10, kao što sam rekao, od 8 konja. Bilo je super, a danas idemo u Begeć. Idemo da isprobamo jedan mali gumeni čamac od 1,90 m. Mali, AMV ili tako nešto se zove. I imam Minn Kotu najmanju. Pa da isprobamo na 12 V na struju. Idemo u Begeć, kao što sam rekao, nacionalni park, Begečka jama. Tamo ćemo da naduvamo čamac, da stavimo Minn Kotu, da isprobamo da li možemo na struju da se malo vozamo. I imam jedan sonar, jedan mali što sam dobio za džabe, Eagle se zove, valjda ga Amerikanac pravio, ne znam ni ja. I njega ćemo isto da isprobamo i da vidimo dubinu i da vidimo šta nam pokazuje sonar. Koliko je duboka Begečka jama, možda nam pokaže neku ribu ili nešto u vodi, šta se dešava. Tako da, poneo sam i danas moju malu kamericu što radi pod vodom, GoPro, i malo da vidimo, da snimimo neki filmić, ako Bog da. Kažem ti, idemo u Begeć, naduvamo čamac, isprobamo Minn Kotu, isprobamo čamac, isprobamo sonar. Tako da ćemo da vidimo. Ajde, javljam se sa vode, ćao, ćao. Čamac smo naduvali, motor smo stavili. Sad smo tu u Begečkoj jami, vidi. Ćemo da vidimo. A? Nije, to je neka tvrda plastika. Sad ću ja da nas odgurnem i onda ćemo to da priključimo i da idemo dalje. Kaj? Op! Evo nas, vidiš ti to, a? Ti sad i tamo ako možeš. Polako. To, hehehe. Čekaj. Ma neće tu udariti. Šta se plašiš struje? Se plaši struje, derane. Evo, stavit ću ovdje ovako. Vidi, ovdje ću staviti ovako. Ti ne smeta. Ovdje ga pustimo. I koliko to može da ide brzo? Ne ide brzo. I tamo. Viš, ovdje se ugasi. Da. Da ga pustimo ovako. Ajmo sad. Malo dublje, a? Ajde. Neće. Neće da ide, hoće. Pustit ćemo mi njega još dublje. Čekaj, ovako. Moramo ga spustiti još dublje. Brboće, a? Gledaj ti to. Ne vidim, idemo na polovinu. Onda ćemo staviti ovaj merač za dubinu i sve. Evo tebi. Šta je? Jesi zamrsio, jeste? Da. A? Da. Ugasim ga. Podignem ga, čekaj. Ovdje ga podignem. I očistio. Evo, očistio se. Se očistio? Jes. A ga spustimo. Evo na jedan. A koliko ima? Jel gura? Ne gura. A? Ko da se zakrče opet? Opet? Neće. Čekaj, sad ću ovdje da ga spustim dublje. Ovdje odvrnem, čekaj. Ogi. Ovdje ću ga spustim malo dublje. Ovako. A, tako bolje? Da. Opala! Ajmo. Ovo je sad u rikverci, jel da? Ovo je sad u napred. Evo, Ogi, ajde. Šta? Ogi je kapetan, upravljaj. Šta kažeš? Ajmo na polovinu, ej. Gledaj ti ovo. Nit nas čuje neko, nit nas vidi. Aha! Jesi vidio? Ekstra. Znači, gdje se sad nalazimo? Tu, na polovini. Na Begečkoj jami. Nacionalni park. Čamac sam Brboće, Ogi upravlja. Može to i brže, viš, sad si na trojici, može na 4, na 5. Gledaj ti to, a? Aj sad ovdje stavi, da izmerimo dubinu. Tako.
sam da izmerimo dubinu. Sam ja ovo napravio. Ovo ćemo da stavimo ovako tu kod tebe. Čekaj, Ogi. Ovo, aha, dobro. Da ne padne u vodu. Sam da izmerimo koja je ovdje dubina, baš mi interesuje. Da vidimo dubinu, ćemo posjeći skroz tamo onaj drugi deo. Može tako i višlja malo. Ima još jedna žica od dolima, dve. Na 40 stepeni mi radimo, A Ogi, šta kažeš? Mi smo ti ovdje naučnici, Jel ide? Mogu da pustim? Ili još ne? Jesi ga vezao? Odliš, nema to. Dobro. Ovo je bilo spalo. Sad smo stavili, naravno, plus na plus, crno na minus. Zatvaramo kutiju. Palimo ga na power. A da vidimo. Pokazuje nam fit. Nama ne treba fit, nama treba med. Mi nismo od u Americi. Metar. Evo, 3 metra, 2,2. Evo, 2,2 metra da vidiš. Jedno sad pokaže područje. Vidiš da je 2,2. To sam ponovno. To me baš interesovalo, znaš. Pošto kaže da tamo kao ta crkva potonula, pa ćemo ići tamo čamcom da izvidimo. Znaš su one ptice? Tamo ćemo ići polako. Gle, ovdje ima i kopača. Ovo ide na YouTube, da znaš. 100.000 gledalca ima da gledaju Begečku jamu. Nacionalni park. Znači, koja je ovdje dubina? Šta smo rekli? 2,2. Evo riba, vidi riba. Jesi vidio? Evo vidi, pokazuje ribice. Evo riba, vidi. Evo pliva riba, vidi. Vidiš? Evo još jedna riba, vidi. Vidi riba. Ekstra. Ništa, palimo mašinu i idemo polako prema tamo. Ajde da vidite, ili gdje god hoćeš. Vozi, napravi jedan blagi krug. Pazi samo da se ne zakačimo za te drezge i polako pićemo. Ti voziš. Ovdje ideš u rikverc. Evo ga. Ovdje ideš u rikverc. Možemo ovako ići u rikverc. Ako ti lakše ovako. Možemo rikverc da vozimo. Gledaj ga. Ohoho. Šta kažeš ovdje? Jel doživljaj? Evo ga. Ohoho. Nemoj da mi se zavrti u glavi. Kako je dobro je. Evo. Dubina je 2 metra. 2,3. Ekstra. Tako da ti se nakupilo. Dobro, ja to ne vidim. To ti vidiš. Bravo. Sad će vidjeti koliko će baterija trajati. Kao će sat vremena ili 2 dok će se isprazniti. Se baterija isprazni, morat ćemo da veslamo. Evo, 2,3 metra je ovdje. 2 metra. Merimo dubinu. Evo merimo, 2,3, 2,2. I ribice se vide, čekaj. Da. Male. Aha. Dobro. Važi. Oho. 2,5 metra imamo ovdje. Vidimo. Ne čuje se, a? Hoćemo ići ponovo ovih dana. Ovo 2,6, gledaj ovo. 2,6. 2,5, 2,6. Vozi po sredini, da vidimo. Baš mi interesuje gdje je najdublje mjesto. Tamo se kriju zvijeri. Kako se zove ono čudovište iz Loch Nessa? Tražimo ga. Oho, 2,7, 2,8, gledaj ovo. 2,8 metra, 2,7 metra, 2,8. Odlično. 3 metra ovdje. Da. Evo, trojka, 3 metra, Da. Hop. Drezge. Hoće da ga još pustim dublje, ili ne? Onda će više vatati te granje, znaš. Evo riba ispod nas. Vidiš je? Ekstra. To ti pokaže jato ribe i sve. Pa da.
Si zadovoljan? Sve sad bilo, ugasio si. Se opet zatvore. Ovdje. Sad smo ispod 3 metra, nije ovdje blisko. 3 metra ovdje. Što? Šta? Dalje. Evo ga, 3 metra dubine. 3-3. Super. Na 3-3 smo, ej. 2-8, 3-3. A? Dobri smo. Dobri smo. Ekstra. A zašto ideš u pličak? Sao. A? Što ideš u pličak? 3-2. Oho. 3-2, 3-4. Ovo je sad maksimalna dubina. 3-4. Da. Evo velika riba bila na ekranu. 3-4. To je lepo dubina 3 metra, ovo ti kažem. A ko će ićemo skroz tamo, vidi tamo. Tamo da idemo, da vidimo. Ko je tamo dubina? Tamo kaži da je potopljena ta crta. Tamo ne. Pa ćemo ići skroz do tamo pa ćemo se polako vratiti. Šta ti kažeš? I kako ti sviđa vožnja? A, si zadovoljan? Sjedo? Ali ovdje mora da ima ribe, ej. Gledaj ovo, 4 metra dubine. Bili smo na 4 metra sad, ej. 4-1, 4-2, vidi ovo. Da. 4-1. 4-2, 4,5 metra, ej, ovo. Ovdje je 4,5 metra, ej. 4-6. Sprem restorana, 4-4. Ima ovdje dubina, ej. Ja bih rekao da ovdje super za pekanje, ej. 4,5 metra, sad će smisli to. 4-4, 4-7. Gle ovo, sad ćemo skoro i na 5 metra. Možda ćemo imati 5 metra dubine, vidjeti sad. Nemoj samo rukama tu da ti ne seče ruku. Odlično, mi sad tu. A? Mi sad tu ulazimo. Ekstra. A? Vidiš te ribice, vidi. 4 metra dubine. Idi skroz za tamo. Viš kako je lepo. Gledaj što je lepo, ej. Predivno, ej, vidi ovo. Zato se zove nacionalni park, tako? Je možeš ti da objasniš šta znači nacionalni park? I još? Za naše gledalce, ajde nam objasni šta znači nacionalni park. Je to zaštićeno? Je zaštićeno? A da. Kako ovdje lepo. Ekstra. Pogledaj ovo. Gledaj do 4,2. Ekstra. Nema drezge ovdje, ne? Čista je voda. A vidi ovdje što je lepo, ovdje mora da ima šarana i štuka i svega. Ovdje je raj, opet zaroša. Ovdje mora da ima grabljevicu, samo tako. Opet čisto. Evo, samo se nasukali. Evo, i drezge se čak vide. Nasukali smo se ovdje. Gle drezge. Ovdje je 3,5. Dobre su te. Ja mislim za pecanje, ovo su ovdje ekstra uslovi. Ogi, majstore, šta si uradio? Gdje si me to doveo? Ajde, očisti se to samo po sebi. Vozi ništa. Vozno po sredini. Kako smo se nasukali. Opet! Nemoj zezati. Već da je riba. Idi očisti. Super. Super.
Ovo kao video igrica, a? Od prilike. Ajmo skroz tamo do kraja. Da vidimo koja je tamo dubina. Skroz tamo gdje su labodovi. Baš me interesuje. Ali ja mislim da je 4 metra od prilike. To je ta prosječna dubina. Naprijed gdje su kupati oko 2 metra, 2,5. A ovdje gdje smo se malo odvojili je 4,5. Jasno se pokazuje, jasno se vidi da ima dosta riba. Dosta riba ima, pogledam, jedna jako velika prostor, malo prije dole, a ovo su sve neke, nemam pojma, su se sitno ili su neke srednje. A su lepa, baš je lepa, pravi je raj. Raj je za taj staro. Baterija nam je zataljila. Moramo da se vratimo, ne možemo do kraja. Da vidimo da ćemo stići do kraja. Ću morati veslati na kraju. Vidjet ćemo. Ali ima ribe, iskaču ribe, jel da? Ima ih. Pa da. Pa vidi se i ovdje. Ništa, gasim kameru i polako se vraćamo. Dok motor radi. Šta je to? Šta tu skače? Riba? Mi smo brži veslom nego motorom. A sad, pošto bućkamo, nema nijedne ribe. Vidi ovo. Pošto veslamo, nema nijedne ribe na ekranu. Sve su pobegle. Ajde, Ogi. Malo rekreativnost. To. Ajde. Sad ti malo. Pa smo još malo pa smo stigli. Sad ga treba ispraviti. Ajde. Togi, to. Da nas prijavim za olimpijadu sljedeći put. Idemo u Tokio. To bi bilo za danas. Snimili smo filmić. Znači ima dubine preko 4 metra, riba iskače, riba radi, ekstra. Možda još i uzmem dozvolu za pecanje. Ja malo da pecam, ja i Ogi. Hvatamo šarane, bele ribe, štukice. A vidimo. Predomislit ćemo, vidjet ćemo. Evo ček, evo ga.